Mag-guess na counter kami. Ako pero. Mahal. Moldova. Nice ka. Armenia. Armenia. Ay, wala. Madaya. Madaya. Ulit, oy. Pwede. Grabe ka naman. Madali naman. Egypt. Ano, bakit may door pa? Ecuador. Ano yan? Belsoral? Bipan, lapit bipan. Ano naman? Ano doon? Dorvia. Mali. Tignan natin. Ako na. Ay! Ano yan? Shark and Finland. Next. Daan naman natin eh. Bella Flower. Bella Rose. Ginaganon mo kasi wala naman na ano. Next. Ay, ano nga yun? Hibene Modulo. Next. Ano? Akin tabi da. Ano yan? Banana Philippines? Paano naging Philippines? Wala pa kami tama, guys. Ito ay Finland naman talaga yun. Sabi mo, Finland. At least nagtama ako. Finland. Game. Yan. Voshel. Ano yan? Seychelles. Mamaya ko na. Country naman, diba? Is the country. Banana leaf spin. Philippines. Banana leaf. Wala akong mali. Ay, tignan mo yung time. Next. Neko. Agay! Philippines. Next. Uy, ako na. Philippines! Favorite mo? Favorite ni TikTok Philippines dahil next. Bangkarang. Bhutan. China. Bhutan. Next. Ina. Bhutan. Next. Seychelles. Dito ka pala uuna. Dapat dito ka uuna. Yan o. Ano nga yun? Nakalimutan ko na, be. Yui? Oy! Yui! Tama ako, Yui! Bakit Yui yan? Ay, Yui! Tama ako!
United Arab. Ay, hindi ba yung costume ni Muhammad? Nasali pa siya. Mother A plant. Panama? Panama. Ano yan? Ano yan Anong tawag dyan? Ayan Germany. Ano? Kanina ka pa eh. Tignan natin. Ay, wait lang. Ay. Sakit ng emo. Wait lang. Ay! Na. Ecuador. Oy, mali. Talaga yun. Pakistan. 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 O, diba Pakistan sa'yo? Pakistan. Hoy, Pakistan yan. Pakistan. Bensa kayo. Ano nga yun? Ecuador? Germany. Baby. Ecuador. Ecuador. Seychelles. Ay, slay. Uy, nasaan na yun, B? Bhutan. 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 Bakit? Bhutan. Ay! Ano ba? Panama. Gaya itong answer. Ewan ko. Ikaw na. Ay, hindi kita na Oy! Madaya, cheater! Ecuador. Ina mo, di ang sakit. Ecuador. Tama ako. Aba, na-cheater ka eh. Kau mo kumakaran. Mahina ha, mahina na yan. TikTok. Brutan. Bhutan. Brutan. May awa yun. Bhutan. Hoy! Apaka-arte. Malapit na maubos tayo natin. Ikaw na. Ako na pala. Ito na. U-A-E-A-U. UAU. Oo nga. UAU. UAU. Sana guys. Malayo. Oo. Bhutan. Bhutan ding. Alam mo yun? Ikaw na. So, ayan guys. Panama. Alangan, ulit. Ano yun? Belarus. Ay, ang Masakit kasi. Hindi masakit yun. Pumikit ka kasi. Pumikit. Kaya nito eh. Tignan mo. Guys, babay na guys. Wala pa. Last round na ni Patricia. Fruits. Mamaya na. Wait nga. Bakit po naman pinahirapan TikTok? South Korea yan. Costume mo yan. Hindi mo alam. Sobrang